Dire guys, luto ko guys. Lagi ko mas bulan, kung sila may mo lutoan dire guys. Wow! Ini guys. Sige na may ngani guys. Kana may ginahan. Sila may luto ani. Hindi may ginahan. Palit lang mo dire naara. Guys, ang katong among luto guys, na maola na bilin. Kaya na ni order 100 ka buok guys. Lami gini guys. Kaya na order ni guys. Ang kawo mo order tag 5 ra guys. Kaya na mo na ko guys kung bisay ganahan. Kaya kami nagluto mi para hindi ma-order dia PM lang. Sorto manhon guys. Order lang lapo. Guys, lamay kini guys. Di kayo mo sa mitikaon guys. Luto guys. Wow. Init na kayo guys. Na ni order mo 100 ka buok guys. Mao na wala pa mi kay luto ba ko pa ni. Kaya na naman to ana naman 100 guys. Lamay kini guys, mo ta init guys. Init kayo guys. Kaya din ako guys kay diyan sa inyo ka kung ano nag pagkukuron guys. Sa sakto ra ba? Isa ginanda guys. PL muna ako guys ha. Mauning human guys. Lami kayo guys. Mauning luto guys. Tanawa guys. Lami.